स्वागत विद्वान माने आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषणकु आसंतु आजिर एही मास्टर क्लासकु राजनीति विज्ञानर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परीक्षा समीक्षा भावरे ग्रहण करिबा। बिल्कुल डेरी नकरी सीधा सड़क मूल प्रसंग भितरकु जिबा। तेबे सर्वप्रथमे गोटे विराट प्रश्न उठुछि, राज्य प्रकृतरे कौन? एहा केवल किछि नेता और ऑफिसर को नहीं गढ़ा एक सरकार ना एहा पछड़े किछि संपूर्ण दैवीय शक्ति रहिछि। सुनिबाकू एहा खूब साधारण लागुथाई पारे, किंतु विश्वास करंतु एही गोटे प्रश्नर उत्तर ही आम समग्र सभ्यतार दिग निर्णय करिछि। ठीक अछि, आसंतु आमर एही यात्रार रूपरेखा उपरे टिके नजर पकाइबा। आमे स्वाधीनता एवं क्षमता मध्यरे थिबा विवादरू आरंभ करी भगवानक दैवीय यात्रा, नैतिक जीवनर तीनोटी मुख्य स्तर, राज्यर गठन प्रक्रिया एवं शेषरे हेगेल और मार्क्सक मध्यरे थिबा ऐतिहासिक वितर्क उपरे आलोचना करिबा। विभाग 1 स्वाधीनता बनाम राज्य क्षमता। व्यक्तिगत स्वाधीनता एवं राज्यर श्रृंखला दाबी मध्यरे जो ऐतिहासिक टणाउटरा लागि रहिछि ताहा ही आजिर एई औपचारिक वितर्कर मूलदुआ। द्वितीय विभाग भगवानंकर दैवीय यात्रा। एठारु आमर प्रकृत परीक्षा समीक्षा आरंभ हेउछि। आमे प्रथमे 19 शताब्दीर महान दार्शनिक जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हेगेलंकर राजनीतिक संगठनर विराट दृष्टिकोणको बुझिबाकू चेष्टा करिबा। हेगेलंकर गोटिए बहुत प्रसिद्ध कथा अछि, राज्य हेउछि पृथ्वीरे भगवानंक यात्रा। वर्तमान एहार अर्थ आद नुहे जे शासक किंबा राजा माने साक्षात भगवान, बरं तांको कहिबार प्रकृत उद्देश्य हेउछि राज्य केवल किछि सरकारी कोठाबाड़ी नुहे, एहा हेउछि संपूर्ण नैतिक श्रृंखला, जुक्तिसंगतता एवं समस्तंकर मंगल पई उद्दिष्ट एक सर्वोच्च व्यवस्था। एही प्रसंगरे दार्शनिक सीईएम जोड़क विश्लेषण निश्चय ध्यान देबे। से कहिथिले जे राज्य हेउछि जुक्ति एवं सार्वजनीन मनर सर्वोच्च दैवीय प्रतीक। सरल भाषारे कहिले मनीष समाज किपरि पुराणा कालर आदिवासी हिंसा एवं विशृंखलारू बाहरी एक शांतिपूर्ण सांविधानिक व्यवस्था आड़कू आगेइछि ताही एही जुक्तिसंगत तार प्रमाण। परीक्षा नोट्स पाई डिनिंकर एही मतटी एकदम जरूरी। तांको मतरे जदि जणे मनीष राज्यर एक अविच्छेद्य अंग नुहे तेबे तार कौनसी निजस्व नैतिक स्थिति नाही। व्यक्तिगत विकास ठारू बड़ सबुठारू बड़ कर्तव्य हेउछि राज्य प्रदान करिथिबा निजर भूमिकाकू अत्यंत निष्ठार सह पालन करिबा। एहा ठीक गोटिए फुटबल टीम परि, आपण केवल निज पाई नुहे बरं पूरा टीम पाई खेळंती। वर्तमान एही प्रसंगरे जहा प्रकृतरे आकर्षणीय ताहा हेउछि आमे एक साधारण उदाहरण देई हेगेल को स्वाधीनतार अर्थकू खूब सहजरे बुझी परिबा। टिके चिंता करंतु एक रास्ता विषय रे जेउठी कोनोसी ट्राफिक नियम नाही। आपण भाबी पारंती जे एहा ही स्वाधीनता, किंतु वास्तव रे ताहा स्वाधीनता नुहे, ताहा हेउछि संपूर्ण विपद। आईन आपणको बांधी रखुटा परि लागि पारे, किंतु सेही ट्राफिक नियम ही आपणको प्रकृत सुरक्षा और प्रकृत स्वाधीनता दिए। ठीक एही कथाटिकू राजनीति विज्ञानी जीपी गुच मध्य जोर देई कहिथिले, राज्यकू आज्ञा पालन कर, अर्थात स्कूल किंबा रास्ताघाट तैयारी करिवा पई सरकारंकू टिकस देवार अर्थ आपण दास पाल्टी गले ताहा नुहे। एही सबु जुक्तिसंगत नियमकू मानिबा हे प्रकृत स्वाधीनता एवं एहा आम समस्तंकू एक सुरक्षित समाज देइथाए। तृतीय विभाग नैतिक जीवनर तीनोटी स्तर। परीक्षा दृष्टिकोणरू एहा हेउछि आउ एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। मानव चेतना एवं समाज किपरि स्वाभाविक भावरे गोटिए परे गोटिए स्तर दे विकसित हुए, आसंतु ताहा देखिबा। एठारे गोटे बहुत जरूरी पारिभाषिक शब्द अछि जाहाकू आमकू बुझिबाकू हेबो, द्वंद्वात्मक त्रय बा डायलेक्टिकल ट्रायाड। एहा हेउछि हेगेलଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा सही सिद्धांत जहा बुझाए जे मानव चेतना एवं आमर नैतिक समाज सबुबेले तीनोटी पृथक एवं क्रमविकसित स्तर देई आगकू बढ़ी थाए। एही जुक्तिसंगत प्रक्रिया को मने रखिबा निहाती दरकार। ताहेले आसंतु आगकू बढ़िबा एवं देखिबा एहा किपरि गठित हुए। प्रथमे आसे परिवारर भावनात्मक एकता, तापरे आसे बेसामरिक समाजर प्रतियोगिता एवं आत्मस्वार्थ, एवं शेषरे सबुठारो उपरे रहिछि राज्यर सर्वोच्च एवं जुक्तिसंगत स्थिति। एही तीनोटी स्तरर वास्तव प्रयोगकू आमे आहुरी सहजरे बुझी पारिबा। प्रथमे परिवार, जेपरि जणे मा निज पिलामानंक पई निज सुख स्वाच्छंद त्याग करंती, एहा संपूर्ण रूपे प्रेम उपरे आधारित। द्वितीयरे बेसामरिक समाज, जेमिति की कंपनी गुड़िका निज लाभ पाई परस्पर भितरे प्रतियोगिता करंती। किंतु तृतीय स्तर जोटा की राज्य, एहा परिवारर एकता एवं समाजर जुक्तिकू मिसाई गोटिए निखुण संगठन तैयारी करे। एही कारणरू ही कुहा जाए जे केवल समाज अपेक्षा राज्यर आवश्यकता ढेर अधिक,
କାରଣ ବିପଦ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ହିଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସଂରଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଗେଲଙ୍କ ଏହି ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୀତି ହେଉଛି ସମୂହବାଦ ବା କଲେକ୍ଟିଭିଜମ୍। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ଦେଶ ପାଇଁ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସମୂହର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସମୂହବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ତୁଳନାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହବ୍ସ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ପରି ହେଗେଲ ଆଦୌ ମାନୁନଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଚୁକ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ହେଗେଲ କହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବୃହତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ କଠୋର ପରିବେଶ ଆଇନ ଲାଗୁ କରେ, ତାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରେ। ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନୀ ଯେପରି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଇତିହାସ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଭାଗ ବିତର୍କ ହେଗେଲ ବନାମ ମାର୍କ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷାର ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ବା ବିରୋଧୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯିବା। ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଗେଲଙ୍କର ଏହି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବିରୋଧରେ କେଉଁ ସବୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ରହିଛି। ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଏହି 5ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫଟାଫଟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଥମ, ହେଗେଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ତୃତୀୟ, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିନାଶକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କଲା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, ଏହି ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ ଥିଲା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସିଧା କଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିନେବେ, ତେବେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାନି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତୀକ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଏଭଳି ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ? ହେଗେଲଙ୍କ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନା ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର? ଆଧୁନିକ ସମୟରେ କ୍ଷମତାର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା।